ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ. ನಿಧಯೇರ್ಥಿನಾಂ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೌತ ಸ್ಮಾರ್ತ ಆದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಏನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿದೆ ವಿಖನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನದೀಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತಿ ಉದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಖನೋರ್ಣವಂ. ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದ ವಕ್ರಾದ್ಯಾಃ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಃ ಪರಶತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅತ ಭಗವತಃ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆಜ್ಞಯ ಪ್ರವರ್ತಮಾನಸ್ಯ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೇ ಶಖಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಆದಿವರಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ ತೀರೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವದಾಲಯೇ ಸಮಸ್ತ ಭಗವತ್ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯಾಣಾಂ ಸನ್ನಿಧೌ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭ ಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭ ತಿಥೌ ಅಸ್ಯ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಭಗವತಃ ನಾರಾಯಣಸ್ಯ ಶ್ರಿಯಃ ಪತೇಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತ್ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶೇಷಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಃ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ನೀಲಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కైంకర్య రూపం యజమానస్య గోత్రోద్భవస్య. అందరూ వారి వారి గోత్రాన్ని స్మరించుకోవాల్సింది. మీ యొక్క జన్మ నక్షత్రము జన్మరాశి స్మరించుకుని మీ నామధేయము మీ ధర్మపత్ని నామధేయము మీ కుటుంబ సభ్యుల నామధేయములని స్మరించుకుని మీ మీ ప్రార్థనలు అన్ని స్వామి వారికి విన్నవించుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఇష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి సంపూర్ణ కృపాకటాక్ష వీక్షణ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం
ರಾಜದ್ವಾರೆ ರಾಜಮುಖೆ ಸರ್ವಕಾರ್ಯ ಅನುಕೂಲಸಿತ್ಯರ್ಥಂ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಭೂಮಿ ನೀಲಾಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿನಃ ಕಲ್ಯಾಣ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಂಗಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ಭಗವಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಅಹಂಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು. सुचरगुं सुचरमा इदमा पश्यवा श्वेतमा शांता शांततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्यः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृत रसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्थजलमभ्यर्चां सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकरणं
विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं यच्च मन्त्रपूतं शुभवहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याताः पञ्चगङ्गाः प्रकीर्ताः ॐ एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितताः पुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा मुञ्चन्तु भरतस्वस्त्याः करके पाञ्चभुजमावाहमि जल सर्वतीर्थजलमावाहमि मुखे विष्णुमध्ये रुद्रं मूले ब्रह्माणम् आवाहमि कुम्भे ओं भुः वरुणमावाहमि ओं भुवः प्रचेतसमावाहमि ओं सुभः रक्तामृतरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः यातस्पतिमावाहमि गंगात सर्वतीर्थजलान् महावृणाय नमः इदमासं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपादे सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगात सर्वतीर्थजलान् महावृणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्न परतो भवतो निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं कृषे विश्वक्सेनं सकल विबुध प्रौढ सैन्यादिनादं मुद्रा चक्रे करतलिगे शङ्खदण्डौ दधानं मेघश्यामं सुपरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्याये देवं सूत्रपति जया समेतं पद्माकारमण्डले ओं भूः विश्वक्सेन समावाहयामि ओं भवः शान्तमावाहमि ओं सुवः हरमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः नित्य अनपाय नमावाहमि तत् दक्षिणे सूत्रपतिम् आवाहमि वामे जयाम् आवाहमि सूत्रपतिं चिरासनतति विश्वक्सेनस्य इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपदि सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि गुडोपहरनिवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि सूत्रपति जयासमेत विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्न वरतो भवतु भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तुं प्रजापतिः प्रीतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शुभनिवर्धन्तां शुभनि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु ईतयः शाम्यन्तु शुभनिवर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नददे पदं समूढमस्य पाकुं श्रीत्रीनि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्याततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति शूरयः देवे वचक्षोराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृभागं सस्यमिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रिंशत् द्रविणोदा वीरवति विषण्णो द्रविणोद्धारा सते दीर्घमायुः सविता पश्चात्ता सविता पुरस्ता सवितोत्तरात्ता सविता धरात्तात् सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः नवो भवति जायमानोऽह्नां केतु उषसा मेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्यायन् प्रचन्द्रमास्त्रितदीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वट्कुर्वेतोपविशं यदा वे सूर्यवदेते अत नक्षत्रमिति सूर्यो गच्छेत् यत्र च घन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत यत्कार्ये स्यात् पुण्यः एव कुरुते श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् ओं पुण्यः भवन्तो भ्रवन्तो पुण्यः कर्मणोऽस्तु स्वस्तिर इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिर पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सवकर्म सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यां स्वस्तिं भवन्तो भ्रवन्तो वैवाहिक महोत्सवकर्मणि ओं रुद्यताम् ओगुं स्वस्ति रुद्ध्यास्महव्यैर्नमसोपसद्ध्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीविमशरदस्य वीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोकहितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिकमोत्सवकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थम् ओं पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो रुद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवः तानमूर्जे ददातना मेरणा यश्चिक्षसे यो वश्यमतमोर्धः तस्य भाचेतेनः शतेर्वमातरः तस्मरङ्गमा भवः यस्य जन्मदा आपो जनिदाचः दिविश्रयस्त्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमच ब्रह्मवर्चसा यत्वा पौमानसुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः
पुनन्त मनवोध्या पुनन्त विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुडाहिमा शुक्रेण तिपतीतो अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषे अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे ऊभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागातो यस्य बह्विस्तनवो वीतपृष्ठः तया मदन्तः सतमाद्येषो वयज्ञस्यमपतयोरीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेनि शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञे मा पुनीता बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरसिष्ठैर्देववन्पभिः अग्ने तक्षये पुनाहिमा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वगं सपूतमश्नाते स्वदितं मातरिस्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूतकं पावमाने स्वस्तैने सुतुघाहे पयस्वतिः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं पावमानेर्निशन्तु नः इमं लोकमतो अमं कामा समर्थयन्तु नः देवेर्देवे समाभृताः पावमाने स्वस्तैने सुतुघाहे घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेषु मृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म प्रियमहे इन्द्रस्सु नीते सहमा पुनातो सोमस्वस्त्यावरणसमीच्या यमो राजा पुरं वृणाभिः पुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातो तक्षं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाया गातुं यज्ञपतये देवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगाति भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः ओम प्राच्यां दिशि देवार्कुचो मार्जयन्ताम् दक्षिणायां तिमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्छान्ति शुभुः पशवो मार्जयन्तां उदीच्छान्ति स्याप ओषधयो वनस्पत्यो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां तिसि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतोदरादरिर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् ओम वास्तोष्पते प्रतिजानि अस्मास्त्वादे स्वनमेवो भवानः यत्वे मे प्रतित सन्मयेति द्विपदेशं चतुष्पदे वास्तोष्पते सगमया सगं सदा ते सक्षीम हिरण्मयगातुमत्या आवह क्षम उत योगे वर्णो यूयं पादस्पस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पते विश्वारूपाण्यविशन् तथा सेवये दिनः अनोरणीयान् महतो मह्यान् आत्मा गुहायां निहितोऽस्ति जन्तुः तमक्रतुं पश्यते वेदशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशम् ओम विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यम् आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु ओम विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरदो भवतु यदा स्थानं यदा स्कं प्रवेशयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं प्रगमनाय च
ಭವಿಷ್ಯಮಾನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮೋತ್ಸವಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರ್ಬಂಧ ದೇವತಾರಾಧನಂ ಕೃಷೇ ಓಂ ವಿಮರ್ಪಯಂತಿ ಮನಯೋ ವೀರ್ಯೋ ಜೋಹಿ ಜಾನರಿ ವಿಬುಧಾ ವಿರಾಜನ್ ತಮ್ಮಯಿ ದೋಷಾಯಸ್ಯ ನನಾಗ್ನೋ ವಿಪನಾನಿ ಪತಂತೋ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪಸೋಚಿ ಹರ್ತಂ ಸ್ವಯಂವರಗ್ರೇ ಮೃದೇ ಮೃತಾಯ ಓಂ ಭೂ ಶೇಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭುವ ಸಹರ್ಷಿರ್ಷಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಪುಂಸವಃ ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಮಿ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಹಾನಂತಮಾವಾಹಮಿ ಶೇಷಸ್ಯ ಇದಮಾಸಂ ಶೇಷನಂ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪ್ಯಾಮಿ पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीप सर्वोपचारार्थम् अक्षतं समर्पयामि कुटोपकरणनिवेदं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सतक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि शेषान्ः सुप्रीतः सुप्रसन्नवरतो भवतु ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विनाभके स्वस्ति देव्यतीतिर्नर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यवा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुपब्रवामहि सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्ते स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्ते वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्ते देवा अवन्तुर्भव स्वस्ते स्वस्ति नो रुद्रपात्वम् असः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो दिते कुधि स्वस्ति पन्था मनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा दिवा पुनर्ददता ज्ञाता जानता संघानेमहि स्वस्तयन्तारक्षपरिष्ठनेमि महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरगमिन्द्र सखं समत्सु बृहद्यशोणाव मिवारुहेम होमुचा माङ्गिर संघयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चतारक्षं प्रयातपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति सम्भादे स्वभायन्नो अस्तु द्रवन्ते राजावरणो द्रवन्देवो बृहस्पतिः ध्रुवं त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम् ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆಯೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಷಕ್ಷನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲ ತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ 4 ದಾರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಇದು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಕರಿವರದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸುತ್ತಾ ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ
ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತಾಯಿಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಸರಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ವೈಖಾನಸ ಆಗಮ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಂದಿರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ತಾಯಿಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯ ಇದು ಒದಗಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ತಾಯಿಯ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶೇಷೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯ. ಸಮುದ್ರವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣುಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೇ. ತಾಯಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಪಾದಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಪಾದದ ಸ್ಪರ್ಶದ ದೋಷ ಏನಿದೆ ಆ ದೋಷವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಹೇ ತಾಯಿ ಭೂತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಪರಿಚಾರಕರು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ, ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂತಹ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗೇ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೂತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋ ಅರ್ಘ್ಯಂ ನಿಧಾರ್ಯ ಶುದ್ಧಮವಿತು ಸೌಮ್ಯ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿಣೋರ್ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನ ಆನೆ ದಾಶ್ಯೇ ಕುಂಡೇ ಸೋಮ ಆವಾಹಮಿ ಮಯಿ ದೇವ ದ್ರವ್ಯ ನಮಜಂತು ಮಯಿ ಆಶಿರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವ ವೀರ ಆಹಾ ಮಹ್ಯಂ ಯಜಂತೋ ಮಮ ಯಾನಿ ಹವ್ಯ ಆಕುಸತ್ಯ ಮನ ಸೌಮ್ಯಸ್ತು ಯೇ ಗೋಮಾನಿ ಅಂ ಕಥಮಚ್ಚನಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವಚತಾಮಿ ದೇವೇ ಷಡುರ್ವೇ ಋಣಕೃಣತಿ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹೇವೇರ್ಯಧ್ವಂ ಖಣಪಿತೃಮಾವಹಮಿ ಉದ್ಧನ್ಯಮಾನಮಸ್ಯ ಅಮೇದ್ಯ ಉಪಪಾಪ್ಮಾನಂ ಯಜಮಾನಸ್ಯಂತೋಸ್ಯ ಪಾನಸ್ಸಂತು ಪ್ರತಿಸತ್ಯತಸ್ರ ಸನ್ನೋ ಮಾತಾ ಪೃಥಿವೇತೋಕಸತಃ ಖಣಪಿತೃಣಾವಾಹಮಿ ರೇಖಾಂ ಸ್ಕಂದವಾಹಮಿ ರೇಖಾ ಗಾಯತ್ರ್ಯ ಪ್ರೋಕ್ಷ ತತ್ಸದಪರಿ ನಿಮರ್ಗೋ ದೇವಸದಿಮಿತಿ ಯೋಗ್ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಜಾತವೇತದರಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ಗುರುತ ಪ್ರತಿಗತಿ ಪ್ರಜ್ವಾಲ್ಯ ಗುರುತ ಪ್ರತೀಕೋ ಗುರುತಗೋಡಿರಗ್ನೇರ್ ಗುರುತೇ ಸಮಿದ್ದೋ ಗುರುತಮಸ್ಯಾಂ ಗುರುತ ಪುರುಷಸ್ತ್ವಾ ಸರಿತೋ ಭಂತಿ ಗುರುತಂ ವಿಪನ್ನಸ್ತು ಯಜ ಯಕ್ಷದೇವ ಆಯುರ್ದ ಅಗ್ನೇ ಹವಿಷೋ ಜುಷಾಣ ಗುರುತ ಪ್ರತೀಕೋ ಗುರುತಯೋನ್ ವೇದಿ ಗುರುತಂ ಪೀತ್ವಾ ಮಧುಚಾರ ಗವ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಮಭಿರಕ್ಷತಾ ದಿವಂ ಉಪಾಪರೋಹ ಜಾತೆ ವೇದ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ಹವ್ಯಂ
आयुः प्रजागमरे भस्मासु देहजे स्तुरोतीति हनो धुरोनि अग्निग्रहणपत्रे सदल पुष्पाक्षता निक्षेपेत् अग्न आयाहि वितके गुणानो हव्यताति नोत सत्यवर्गिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन्व मन्यस्व सरस्वतेन्व मन्यस्व देवसवि तप्रस्व तत्स वितर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् सुरुचो देनाभः स बुद्रिया उपमास्य विष्टा सतश्च योनिवसतश्चैवः ओं भूर्ब्रह्मा नमावाहमि ओं वः प्रजापतिमावाहमि पुंसोः पितामहमावाहमि ओं भूर्भुवस्वः हिरण्यगर्भमावाहमि ब्रह्मणे नमः इदमासं सोमो दीर्घं सोम अर्वन्तमासुं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं वितत्यं सद्यं पितुस्त्रवणं यो ददास तस्मै ओं भूसमावाहमि ओं भुव यज्ञाङ्गमावाहमि ओं सुवरिन्दुमावाहमि ओं भूर्भुवस्वच्चन्द्रमावाहमि सोमस्य इदमात्रम् ब्रह्मणे नमः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षाकं ताम्बूलं सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमनः पाद्यमर्घ्यमाचमनं पुष्पं गुडोपहारं पानीयं सदक्षाकं ताम्बूलं सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्त्वं सप्तर्षि नाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पृष्ठो अस्य खरेष्ठो अग्नये त्वा स्वः वेदिरसि बर्हिषे त्वा स्वः बर्हिरसि सृभ्यस्त्वा स्वः दिवे त्वा अन्तरिक्षायत्वा पृथिव्यै पोषयत्वा कृता पितृभ्य ऊर्ध्व बर्हिषद्भ्य ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहरेम वेते पूषाते ग्रन्थिं विशतु आदित्यं व्यञ्जनमसि ऊर्णामृतन्त्वास्तृणामि स्वसस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तु पोषे दक्षिणतो विष्णोस्तु पोषे पश्चिम सौदत्तां देवेभ्य विष्णोस्तु पोषे विष्णुमावाहमि महाविष्णुमावाहमि सदा विष्णुमावाहमि व्यापे नारायणमावाहमि श्रुतासि ध्रुवासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्य दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि परिणितिपात्रयोः ब्रह्माणम् आवाहमि सोमम् आवाहमि ब्रह्मन्नपणे यजमानवाचं यच्च प्रणग्निं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्त्वं सप्त ऋषीनाकं सुकृतां तत्रैवं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रणय को वप्रणयतो स्वप्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञं इदं वदन्तेर्कृतपृष्ठा उदागुस्सात्र पोषं यजमानेन्यञ्चति को व सह पात्रान्ते वच्चे संतान देवीर्विसह पात्रान्ते वच्चे दक्षिण प्रणितो ब्राह्मण तीर्थेन ओं प्रजापतिम् आवाहमि ओं इन्द्रम् आवाहमि ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि उत्तर प्रणितो देवतीर्थेन ओं अग्निम् आवाहमि ओं सोमम् आवाहमि अग्निशोमावाहमि ओं प्रजापतिमावाहमि ओं ब्रह्माणमावाहमि ओम इंद्रमावाहमि ओम वसूनामावाहमि ओम मरुतावाहमि ओम रुद्राणामावाहमि अपस्पर्श्याय ओम विष्णुमावाहमि ओम बृहस्पतिमावाहमि ओम मित्रमावाहमि ओम वरुणमावाहमि ओम आदित्यानामावाहमि ओम अश्विनावाहमि ओम पूषणमावाहमि ओम कक्षमावाहमि ओम कक्षदेवतसोममावाहमि ओम औपासनेयज्ञमावाहमि ओम यज्ञदेवति स्वान् देवान् आवाहमि सर्वदेवानामावाहमि आज्यभागे ओम प्रजापतिजुष्टरूपामि ओम ब्रह्मणजुष्टरूपामि ओम अग्निजुष्टरूपामि ओम सोमजुष्टरूपामि ओम अग्निजुष्टरूपामि ओम सोमजुष्टरूपामि अग्निशोमाभ्यागोम जुष्टरूपामि ओम प्रजापतिजुष्टरूपामि ओम ब्रह्मणजुष्टरूपामि ओम इन्द्राजुष्टरूपामि ओम वसुभ्योजुष्टरूपामि ओम मरुद्भ्योजुष्टरूपामि ओम रुद्रेभ्योजुष्टरूपामि अपस्पर्शान् ओम विष्णुवेजुष्टरूपामि ओम बृहस्पतिजुष्टरूपामि ओम मित्रायजुष्टरूपामि ओम वरुणाजुष्टरूपामि ओम आदित्येभ्योजुष्टरूपामि अश्वेभ्यां जुष्टरूपामि ओम पूष्टेजुष्टरूपामि कक्षायजुष्टरूपामि कक्षदेवत सोमायजुष्टरूपामि औपासने यज्ञायजुष्टरूपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टरूपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टरूपामि आज्यं तुरुपितिश्रमि चरं तुरुपितिश्रमि अग्नेर्ज्योतिरसि समितिः स्वाहा अमृतमसि वर्णमसि अन्तरेतकमरक्षो अन्तरेत आराधे स्वाहा प्रत्युष्टमरक्ष प्रत्युष्ट आराधे स्वाहा चित्परिस्वापणात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्परिस्वापणात्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापणा त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा एकविंशति प्रमाणः करसम्पूर्णवसमिति गृहीत्वा मूलाग्राभ्यकृतं स्पशयित्वा व्यर्च अक्षताम् इमामे अग्निष्टका आज्यम् इमामे अग्निष्टका चुरुभिः मामे अग्निष्टका देनवस्तन्त्वेक च शतं च सहस्रं च युतं च द्यूतं च प्रेतं च अर्बुदं च अन्यर्बुदं च समुद्रश्च मध्यं च अन्तश्च परार्धश्च इमामे अग्निष्टका देनवस्तन्तु ओम इन्द्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम कुबेराय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अग्ने नमः ओम ऋतभाय नमः ओम हुतासिने नमः ओम कुष्ठवर्त्वे नमः ओम देवमुखाय नमः ओम सप्तजिह्वाय नमः ओम वैश्वानराय नमः ओम जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुभा षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्भुतमानय अयन्त यत्मा आत्मा जातवेदसे
నేత్యస్వర్థస్వచేద్ధవర్ధయ చాస్వనం ప్రజాపశుభిర్బ్రహ్మత్యసనాత్యనం బ్రహ్మణ్ సోమన్ ఇద్మారాస్తి అద స్వాహా. వాయువ్యాదాగ్నేయాంతం ప్రజాపతే స్వాహా. నైరుత్యాదీశానాంతం ఇంద్రాయ స్వాహా. ఓం అగ్నయే స్వాహా. ఓం సోమాయ స్వాహా. ఓం అగ్ని సోమాభ్యాగ్ం స్వాహా. ఓం ప్రజాపతే స్వాహా. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా. ఓం ఇంద్రాయ స్వాహా. ఓం వసుభ్య స్వాహా. ఓం మరుద్భ్య స్వాహా. ఓం రుద్రేభ్య స్వాహా. అపపస్పృశ్య. ఓం విష్ణవే స్వాహా. ఓం బృహస్పతయే స్వాహా. ఓం మిత్రాయ స్వాహా. ఓం వరుణాయ స్వాహా. ఓం ఆదిత్యేభ్య స్వాహా. అశ్వేభ్యాగ్ం స్వాహా. ఓం పూష్ణే స్వాహా. ఓం కక్షాయ స్వాహా. ఓం కక్షదేవత సోమాయ స్వాహా. ఓం ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహా. ఓం యజ్ఞదేవత విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా. సర్వదేవేభ్య స్వాహా. దర్భాభిగార్య చరుం సావిత్రీం గృహీత్వా వ్యాహృతిం జ్యోతి ప్రతిభిగార్య. ఓం భూస్వాహ. ఓం భువస్వాహ. ఓం సువస్వాహ. ఓం భూర్భువస్సువస్వాహ. అదితేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవసవితప్రాసాభిः అస దేవదేవసత్రీ శ్రీనివాసస్వామి ప్రీత్యర్థం సర్వహితార్థం కరిష్యమనః వైవాహికమత్స్యకర్మణి ఆగరే స్వరమంత్రాక్షర సర్వదోష ప్రాచిత్తార్థ వైష్ణవ హోమం హోషే అదితేన మన్నిస్వ అనుమతేన్వ మన్నిస్వ సరస్వతేన్వ మన్నిస్వ దేవసవిత ప్రసువ. ఓం అతో దేవ అవంతున యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామపి స్వాహా. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేతా నిదతే పదం సమూఢమస్య పాగుంసరే స్వాహా. త్రీని పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోప అదాభ్యా తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహా. విష్ణో కర్మాణి పశ్యత యతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా స్వాహా. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి శూరయః దివేవ చక్షుర తతగ్గు స్వాహా. తద్విప్రాసో విపణ్యవో జాగ్రవాగం సస్తమిందతే విష్ణోర్య పరమపదగ్గు స్వాహా. ఓం భూస్వాహ. ఓం భువస్వాహ. ఓం సువస్వాహ. భూర్భువస్సువస్వాహ. అదితేన్వమగ్గుస్తః అనుమతేన్వమగ్గుస్తః సరస్వతేన్వమగ్గుస్తః దేవతప్రాసాభిः అగ్నిప్రతిష్ఠాపన ముహూర్త సుముహూర్తో మహాంతో గుణంతో సుముహూర్తోస్తు. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గాలి
ముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలి ముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నావితి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని ఓం మంజులస్ఫురమానపాతయుగలం పీతాంబరేణోజ్వలం కాంచీదామనిబద్ధ ఖడ్గ సహితం కాళాంబుజశ్యామలం లక్ష్మాలంకృతవక్షసం భుజలతచక్రాంబుజం సుందరం పూర్ణేందు ప్రియమాణవక్త్రమణిశం శ్రీవేంకటేశం భజే భృగుమరీచత్రికశ్యప మహర్షి మధ్యే స్థిత్వాసినే కుశమయే సముదీర్యంతం శ్రీశాస్త్రసారమఖిలం విఖనో మునీంద్రం భూయో నమామి భువనే గురుం ప్రసన్నం అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా ప్రియమానస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమణమానానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యాపహత్తేజో వాయు ఆకాశ అహంకారమహత్ అవ్యక్తాఖ్యాః సప్తాపరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండమండలే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అతో భాగే మహానాలాయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫ్రా మణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముద అంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాతండోతంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవతి అలకావతి యశోవతీతి అష్టదేవప్రీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యమ నిరితి వర్ణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణ ఇక్షుసురా సర్పి దతిక్షీరా శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కుశ క్రౌంచ శాక శాల్మలి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపే ద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య సుక్తి మదృక్షవతి వింధ్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావృత భద్ర అశ్వకేతకమాల హిరణ్యకరమణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరత వర్షే ఇంద్రాకసేరు తామ్రగభస్తి పున్నాగ గంధర్వసోవ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోర్హాకార పంచాశతకోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతే కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోః దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీకృష్ణా గౌతమ కావేర్యాణాం మధ్యప్రదేశే ఆదివరః క్షేత్రే శ్రీవేంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి భగవతాలే సమస్త భగవతాచార్యాణాం సన్నిధో సకల జగత్స్రష్టుః పరార్ధద్వయ జీవినో బ్రహ్మణో ద్వితీయ పరార్థే ప్రథమ వర్షే ప్రథమ పక్షే ప్రథమే హని ద్వితీయ యామే త్రయోదశ ఘటికా ద్విచత్వార్వింశతి ఘటికా సుగతాసు తృతీయ ముహూర్తే ప్రథమ ప్రాణాయామకాలే పురుహూతనామధేయ ఇంద్ర సమయే పార్థివ ప్రళయ కూర్మానంత శ్వేతవరః బ్రహ్మ సావిత్రాఖ్య సప్తకల్పానాం మధ్యే పంచమే శ్వేతవరః కల్పే స్వాయంభవ స్వారోచిత ఉత్తమ తామస రైవత చాక్షవైవస్వత సూర్య సావర్ణి ధర్మ సావర్ణి దక్ష సావర్ణి రుద్ర సావర్ణి బ్రహ్మ సావర్ణి
ఇంద్రసావర్ణి వేదసావర్ణాఖ్య చతుర్దశ మన్వంతరాణాం మధ్యే సప్తమే వైవస్వత మన్వంతరే తత్ర ఏకసప్తతి మహాయుగానాం సప్తవింశతి మహాయుగేష్వ అతీతేషు తదు ఉపరి అష్టావింశతి మే మహాయుగే అష్టావింశతి సహస్రాన్విత సప్తదశ లక్షాబ్దే కృతయుగే యాతే షణ్ణవతి సహస్రాన్విత ద్వాదశ లక్షాబ్దే త్రేతాయుగే యాతే చతుర్దశ సహస్రాన్విత ద్వాపరయుగే యాతే ద్వాత్రింశ సహస్రాన్విత చాతుర్లక్షాబ్దే వర్తమానే కలిగే ప్రథమ పాదే యుధిష్ఠర విక్రమార్క్య శాలివాహన విజయ అభినందనాగాచన కల్కి భూపాక్య షట్శకానాం మధ్యే తృతీయే శాలివాహన సఖే అస్మిన్ దేశే శుభముహూర్తే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణ పర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం తస పూర్వేషాం దశ అపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకరోహిత ఆధామ తపసంఘాత కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యో ఉత్తీర్య తలే సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశైర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైక తిల అపకర్షణ క్రమేణ సర్వరాశి అపకర్షణ సంహిత కాలే మహావిష్ణులోకే నివాసిత్యర్థం ఆదిత్యలోకే బ్రహ్మలోకే ధ్రువలోకే గోలోకే నివాసిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్ర అప్త్యోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతక్రతు పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం లక్ష్మీ నారాయణ ప్రీత్యర్థం పరత్ విభవవ్యూహ అంతర్యామి అర్చాస్వరూప రూప గుణ విభవస్వర్యాది నిరూపక శ్రీ విఖనో మునీంద్ర మతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః దివ్య మహర్షివర్యుక్త గృహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సంపూర్ణ సకల ఫలావాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానేష ముఖ్యభూతం సాలంకృత కన్యకాదానాఖ్య మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీరస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య శార్గ కౌమోదకీ నందకాది దివ్య పంచాయుధర విరాజితస్య పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశితస్య శ్రీమదో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్ వైఖానసాగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగిరస బర్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ విభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వ విభవ వ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య భగవతః పరవాసుదేవస్య మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో న ప్రేమ్ ఆంగిరస బర్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సుఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మికస్య గుణత్రయకర్మణో విధివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితిలయకార ప్రవర్తమానస్య మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మః పౌత్రాయ ఆంగిరస బర్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార రూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణః పుత్రాయ ఆంగిరస బర్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయారుషేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ దివ్యావతారాయ ప్రసన్న పారిజాతాయ స్వర్ణ గరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాత్మిక నిత్య యవ్వన స్వాభావలావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిలలోక పవిత్ర గోత్రాయ శతవ్ర నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. ఋగ్యజుస్సామాధర్వ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచవనాప్నువానౌర్వవేదల పంచారుషేయ ప్రవరామిత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం
ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತಪಾದಾರವಿಂದಾನ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಶೋ ಜಾತಾಂ ಭೃಗೋರ್ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಧರ್ವ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರನೇತ್ರವತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಪ್ರಾತುರಾಂ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಂಸೇವಿತಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ವಿಷ್ಣೋಃ ಪುರಾಣಮಹಿಷೀಂ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ವೃಣೀಧ್ವಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೇರುತಾಂ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ತಿಷ್ಠಿತೆ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಚೀಶ. ಕನ್ಯಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರಯತೋಹಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮಿ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಅರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಸರ್ವಭೂತಾ ಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಾ ಸರ್ವದೇವತಾಃ ಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತು ಕಮಲಾಪತಿಃ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮುಹೂರ್ತ ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಣ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ಅಸ್ತು. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯ, ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ಅಂತಹ ಆ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ಕೂಡ ನಿರತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟ್ಟ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಜೇನು ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಗೋತ್ರ ಪ್ರವರಾದಿಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಘಟ್ಟ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಆನಂದ ನಿಲಯನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವ ಗುಣವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಗಣನೆ ಮಾಡುವರಾರು. ಎಣಿಸಿ ನೋಡುವಳಿನ್ನು ಏನಾಕ್ಷಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಗುಣ ತತ್ವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹರೇ ಕಾಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಣುರೇಣು ತೃಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಗುಣವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಣನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏಣಾಕ್ಷಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಆ ಎಣಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ.
ಜ್ಞಾನ ಸುಗುಣ ತತ್ವ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಹರೇ ಕಾಣಿಸೋ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಭಕನ ತೊದಲು ನುಡಿ ಅವರೇ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಉಬ್ಬಿ ಕೇಳುವರ್ಯಾರೋ ಉರಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ಕೊಬ್ಬಿನ ನಾಡಿದರು ತಾಳಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನ ಕಬ್ಬು ಬಿಲ್ಲನ ಪಿತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಇದ್ದಂತೆ ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀವು ಅರ್ಭಕನ ತೊದಲು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೂ ಕೂಡ, ಪರರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾತನ್ನಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ನಿನ್ನದಯ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು, ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು ದುರಿತ ಪೀಡಿಪುದುಂಟೆ ಅರಿತು ಭಜಿಪರಿಗೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಜೋಕೆ ಕರುಣ ಬರಿತು ತನ್ನ ಮಗನ ಕೂಗಿದವಗೆ ಮರಣ ಕಾಲದಿ ಒದಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಮರಿಸಲು ದುರಿತ ಪೀಡಿಪುದಂಟೆ. ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಪಾಪ ಭೀತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದು ಏನಾದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಭಜಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣಂ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾ ನಮಸ್ಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅತಃ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಜೀವರಕ್ಷಕಹೇತುನಾ ಕಂಠೇ ಬಧ್ನಾಮಿ ಸುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಮಹೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸು ಮುಹೂರ್ತೋ ಮಹಾಂತೋ ನಿಗೃಹ್ಣಂತಂ ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತುಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು ತಥಾಸ್ತು. ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ. ಅತಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತುಡನ್ನಿಯೂ ನೊಸಗುಗಾಕ. ಇತರುಲ వేడుకొంటేనే మిగలదు. అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియూ
నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమిగలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతో నొకమాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక శాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేడమానో వరుణేః భూతృస్కం సమాన ఆయుప్రమోషై స్వాహ త్వర్ణో అగ్నే వరుణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడో వయాసి శ్రేష్ఠః స్వాన్ ద్వేషాకుంసి ప్రముగ్ధ్య స్మ స్వాహా సత్వప్నో అగ్నేవమో భవతి నీతిష్టో అస్య ఉషసో వ్యుష్టో అవయక్ష్మణో వరగం రదానో విహిం రూఢీకకుం స్వహవోనేది స్వాహ त्वमग्ने अयास्यायासन्मनसा हितः यासन् हव्यमुहिषे यानो देहि वेशजग्गुस्वाहा प्रजापतेन त्वतेतान्यन्यो विश्वा जातानि परेता बभूवा यत्कामास्ते जुहमस्तान्नो अस्तु वयज्ञस्यमपतयोरयिना गुस्वाहा प्रजापतिर्जया इन्द्राय वृष्णे प्रायच्छतु उग्रपुत्रनाज्येषु तस्मै विसमनमन्ता सर्वास उग्रस्य हिहव्यो बभूव स्वाहा विष्णवे स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सत्याय स्वाहा ओम अच्युताय स्वाहा ओम अनिरुद्धाय स्वाहा श्रिये स्वाहा ओम तृतीये स्वाहा प्रमोदाने स्वाहा ओम हरिण्ये स्वाहा पौष्णे स्वाहा क्षोण्ये स्वाहा ओम मह्ये स्वाहा चित्तं च स्वाहा चित्तिच्च स्वाहा आकूतं च स्वाहा आकूतिच्च स्वाहा विज्ञातं च स्वाहा विज्ञानं च स्वाहा मनश्च स्वाहा सक्वरेच्च स्वाहा दरसच्च स्वाहा पूर्णमासच्च स्वाहा बृहच्च स्वाहा रथान्तरं च स्वाहा भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ता अन्मदेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ता तीर्थप्रासाभिः सदेवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं तदवरहितार्थं करिष्यमनः वैवाहि मत्स्यकर्मणि लाजहोमं होषे अदितेन मन्निस्व अन्मतेन्व मन्निस्व सरस्वतेन्व मन्निस्व देवसवितः प्रसुव इमां लाजनमभिगार्य ओम इमान लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् तदग्गिरनुमन्यतां यं नार्पभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् तदग्निरनुमन्यताम् यं नारुपभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमां लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवरणान् तदग्निरनुमन्यताम् यं नारुपभ्रूतेऽग्नो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्ता अन्मतेन्वमग्गुस्ता सरस्वतेन्वमग्गुस्ता देवस्य तप्रसाभिः स देवदेवस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वहितार्थं करिष्यमनः वैवाहि मत्स्यकर्मणि कर्मसाद्गुण्यार्धमुपरिष्टन्तो होमं होषे अदितेन मन्निस्व अन्मतेन्व मन्निस्व सरस्वतेन्व मन्निस्व देवसवि तप्रस्वा यदस्य कर्मणोत्यरीरचं यद्वान्यूनभ्याक्रमाग्निष्टस्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञं स्विष्टज्ञं सुहुतं करोति मे स्वाहा अग्नेः स्विष्टकृते सुहुता हुताहुतीनं कामान् अग्निसमर्धयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेः नादाय स्वाहा अग्नेनपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवदिष्टं सर्वत्रैवानदिष्टं देवतमश्मे स्वाहा अग्ने स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा जन्मात्मनन्ता भूतग्नि
तत्पुनराहार्जातवेद इच्छाशिनि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुर्दातु पुनरिन्द्रो बृहस्पति प्रथमे अस्मा एवं चक्षुरदत्ता मक्षेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा वेषदुष्टे स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौराद्ये स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्ये स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्धे स्वाहा एदोऽस्य दिशिमे स्वाहा समितसि तेजोऽसि तेजोमयिते स्वाहा यमसि दिमे मृत्युर्मे पाहि स्वाहा सूर्यसि दिमे चक्षुमे पाहि स्वाहा सोमसि दिमे चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्दिमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणि दिमे बुद्धिमे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तस्वा वेदर्भुक्तस्वा ज्योर्भुक्तस्वा पृथिवीभुक्तस्वा वोषति वनस्पतिकन्तरवप्सरच्चभुक्तस्वा अग्निजनकस्वा वेदिर्जनकस्वा ज्योर्जनकस्वा पृथिवीजनकस्वा वोषति वनस्पतिकन्तरवप्सरच्चभजनकस्वा पूर्णाहुतिकालमुहूर्तः ओम सप्तते अग्नि समिद सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ते सप्त योनिरापुषस्व घृतेन स्वाहा घृतदान विद्वान् अष्टघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि स्वाहा समिन्द्रे विश्वे देवी व्रन्तं देव्यमभो गच्छतु आद्यशेषम् इन्द्राजुहोमि स्वाहा अग्निस्तृपितो वेदिस्तृपितो ज्योस्तृपितो पृथिवीस्तृपितो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तम् अदितेन्ममग्गुस्तः अनुमतेन्ममग्गुस्तः सरस्वतेन्ममग्गुस्तः देवतप्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रमे भूयास्वा पूर्णमसि पूर्णमे भूयास्वा सतस्य सन्मे भूयास्वा सर्वमसि सर्वमे भूयास्वा अक्षितमक्षित्येजोमे अक्षितमसि ममे चेष्टा प्राच्यान्तक्षरायं प्रतीच्छ ऊर्ध्वम् अतोदरदेः आपोष्टमः पश्चिमतो विष्णो सदमति दक्षिणतो विष्णो सदमति उत्तरतो विष्णो सदमसि प्राच्यां विष्णु सदमसि सर्वांश ग्रन्थेन विसृज्य अपस्पृश्य अधिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति ओम आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषतयस्तदेवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेर्यस्वाहा शुद्ध्यन्तां ते वसदर्गं शुद्ध्यन्तां ते वसदरं भूतिस्माते वसुमालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुत्योर्भूतिः आदित्यस्सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् आपोष्टमयोपवः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपश्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् आपोष्टमयोपवः दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतञ्च वर्चसे त्रयायुषम् आपोष्टितात्मां प्रोक्षा ओञ्च मे स्वरच्च मे यज्ञोपचते नमश्चायत्ते न्यूनं तस्मेत उपयत्येति रिक्तं तस्मेति नमः बालकुटं वा चरितं वा सत्यहेन वा पुष्पहेनं वा होत्रेण वा वशरद्धार उपाग्ने जातवेस्य भगवान् प्रज्वलितो नमः सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्याचमनीयं सोऽर्पयामि ब्रह्मणे सोमाय सुप्रीत सुप्रसन्न व्रतो विदास्तमिदकं प्रवेशयामि यज्ञेश्वराय नमः गुडो भारं सोऽर्पयामि आद्यशेषं सोऽर्पयामि नमस्ते गार्हपत्याय नमस्ते दक्षिणाग्ने नमः आहवनीयाय महावेद्य नमो नमः काण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः यज्ञेश्वराय नमः यथास्थानं प्रवेशयामि कायेन वाचा मनसा इन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्य सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीमन्नारायणार्पितमस्तु यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु तदृषीणां तपसा पृथिव्या क्षमया देवा मनयो मामविशन्तां शास्त्रामेवाति संविसन्तां तस्माकं भूत्येरयमत्ये पुष्टिमत्ये मनो न भवतु वर्चो भवतु सर्वमस्माकं सम्पदस्तु यन्मन्त्रहीनं तदहीनं भवतु स्वस्ति श्रद्धा मेधा सा प्रज्ञा विद्या बुद्धिं बलं श्रीं आयुषं तेज आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन सर्वं श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ಹಾಗೆ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯತ್ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಶಿ ಯಜ್ಜುಹೋಷಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದಾಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರ ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರೆಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪುನಃ ಈಗ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುನಃ ಇದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನ ದಿವ್ಯವಾದ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి